Maayong buntag kanatong tanan mga ka-partners. Kuyog na usab kita sa usa ka mabuluhanong usa ka oras niining buntaga. Nagpasalamat kita sa atong mga ka-partners no nga kanunay og aktibo kaayong naminaw ug nagsalmot sa atong matagbuwan nga paghisgutanay as part of the new normal and virtual activities as well as advocacies ni aning atong kabahin sa nutrisyon no. So ikaw ba usa sa mga nangita ug paagi aron pag-guard sa imong heart niining buwan sa Feb-ibig? No? Usa ba ka sa mga nangita og mga ways? And always remember mga ka-partners, no, we should always be happy, healthy, no, this Feb-ibig karong buwan sa Pebrero. And of course, mapasigarbuhon kaayo tanamong gi welcome ni aning atong Hisgot, no, which stands for the Education, Health and Nutrition Information Sharing geared towards development. Diin kita magkauban matagbuan, no? So every month kita magkauban dinhi sa atong Hisgot sa pagpadangat sa atong mga impormasyon o mga paghisgotanay no kabahin sa healthy food choices and promoting healthy lifestyle. Ano so matagbuan kitang magkauban dinhi sa National Nutrition Council 7 official Facebook page. And of course, no, sa dili pa nato sugdan or before we start our program, let us acknowledge and give thanks to our Supreme Being through a prayer, and this will be followed by the Philippine National Anthem. Our Father in heaven, blessed are we to have lived your way and to be able to eat 3 times a day. Hallowed are we to be given healthy minds and body for us to nourish, to use, for this country to flourish. Oftentimes, we live in neglect, we eat, we drink, and we get wrecked, and our bodies will let be to succumb in the grasp of gluttony. We pray that none of your people suffer from CVD, diabetes, and be crippled due to their own disregard, indulgence of unhealthy food, and liquor drunkard. We ask that you give us power to overcome the indolence we suffer. We ask that you give us perception to practice healthy lifestyle and proper nutrition. This we ask in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa silananan, alam ng puso, sa dikit mo'y bubay. Lupang binirang, kuyag ka ng magiting, sa manluluping, di ka masisigil, sa nagatang tugon sa sibuyan, sa langit mong pagaw, ay hinatang tulakawin sa pagkayang minamahal. Ang patawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang pituwin at parang niya kailan, ang ay magtitindig. Lumagang araw ng waragit pagsikaw, buhay natin sa piling mo. Ang ligaya ng barangay mga akin, ang mamatay ng dahil sa'yo. All right, so once again, good morning mga ka-partners. Salamat for being with us today, no? Despite of your hectic schedule, no? Kanunay gid mong naa dinhi sa ato ang matag live events ato ang official Facebook page of the National Nutrition Council 7. Hello Bohol, Cebu, Negros Oriental, and Siquijor provinces, no? But of course, amo pong welcome, no, sa ato ang mga those who are not from Region 7 but still, no, aktibo kaayong gahuwat sa atong matag live events dinhi sa atong official Facebook page. So ang kani atong matagbuwan sa Pebrero, no, ato siya naandan nga iselebrar isip Valentine's Month across the globe, no. So kita tanan ato ging gina-celebrate ang atong Valentine's Month sa month of February. The Heart Month is also observed during the month
by the Department of Health and in the Philippines, no, and as well as in other countries. It is also observed every month of February in the Philippines, pursuant to Proclamation number 1096. It was signed in 1973, no, and for this year, the Heart Month through room to share information and of course no atong paghisgutan ang how to prevent these diseases from occurring with the theme Be happy, healthy, ka-heartner. So nindot kayo ato ang tema karon sa sa Pebrero no ni ato ang pagselebrar sa ato ang Valentine's Month or as shall I say Heart Month no, and of course mopahigayon usab kita sa atong mga pangutana diin atong masayran kung atong mga live viewers ba atong mga ka-heartners do na bay daghang nakatunan no pinaagi sa ato ang Nutri Quiz. So andam-andam kamo kay basin kamo or usa sa inyo ang mapili no ug makadaog base sa ato ang questions ato ang mga Nutri Quizzes nga atong ipadangat karong buntaga. And dili ato kalimtan no ang ato ang gi-invite ng mga distinguished guest speakers who will share their expertise ang ilahang kaalam ug kahibalo ni ining atong padaghisgutan karong buntaga. So before we go on sa ato ang next part sa ato ang kuano is ato pong hatagan og pahimangno or mga reminders ang atong mga ka-heartners nga anaa karon buntaga nga naminaw sa ato ang naglantaw no. Ato pong dili kalimtan nga palihog lang sa pagsunod sa ato ang COVID-19 transmission precautions. Of course, number 1 din hang ato ang pag-maintain no, palihog in taon sa maintain sa atong social distancing bisan pag unsa pa ta ka-close sa atong mga kaubanay din ha nga naglantaw karon sa ato ang live. Di na to kalimtan ang pag-social distancing. Of course, naapo din hang ato ang always pag-wear sa atong face shields no and face mask. And di na to kalimtan pod ang ato ang pag frequent hand washing. So always no hand washing, and of course ang ato ang pag-avoid on touching your men. So men as we mean no ato ang mouth, eyes, and of course ang ato ang nose. And if ever later on during sa atong discussion or during sa atong mga discussions sa atong mga panel members sa atong distinguished guest speakers, kung doon na may mga pangutana mahitungod sa atong diskusyon, please do not hesitate no to comment down in the comment section, in the comment box no. O pwede pod nga if dili mo ganahan mo atong i-comment sa ato ang comment section no, pwede gihapon nga ipadangat ang atong pangutana pinaagi sa pag-message sa ato ang official Facebook page that's NNCR VII no. So ayaw mo ka ano no, do not hesitate to ask questions kay later on ato natatagan og kalinawan og katin-awan ang inyong mga pangutana no pinaagi sa atong mga distinguished guest speakers. And so to officially commence our program, we will be hearing a welcome message to be given to us by our ever active and committed Regional Nutrition Program Coordinator of the National Nutrition Council Region 7, Dr. Parolita Letlet Amishon. Good morning, Dr. Let. Salamat mo siya, and of course maayong buntag sa tanan to our esteemed speakers who will be properly introduced later, Dr. Neil Salces, and of course my good friend, Dr. Evangeline Peraldes. A pleasant morning to all of us. I hope all of you are safe in these challenging times. We at the National Nutrition Council Region 7 are glad to welcome you virtually in this maiden offering of our Hisgot, or Educational, Health, and Nutrition Information Sharing geared towards development. Adapting to the new normal, this online health and nutrition promotion project aims to create awareness on the different diseases as well as its prevention, particularly on the nutrition component of preventing illnesses. And for this month, being a heart month, we are focusing on the prevention of cardiovascular diseases. We all know that heart disease is disastrous and sometimes fatal. Let me share with you my experience with our neighbor a few years back.
This is a case of a 27-year-old seafarer with 3 young kids. Well, naa siya sa barko, of course, sedentary kayang lifestyle, walay exercise, sige ang taong karne, kay lagi perishable man kay mga prutas, and he gained weight, mo siyang overweight. Like any other seaman, uli human sa 1 to 2 years na biyahe, inom diri, inom dito, kaon diri, kaon dito, no? Mga nilapawan ni millionaire. Ug tunan, usa ka adlaw ni ana, giatake siya. Na-ICU for about 10 days. But unfortunately, wala gyud ka-recover. Leaving behind his jobless wife with 3 kids, no? Ug ang ilang mining nga savings kay bro tatulor ang tingali pa to siya nakasakay, kulang pa gani ibayad sa hospital. So na devastated gyud ang ilahang family, ang mga ka-eskwela o nahunong pag-eskwela, and of course they are starting from scratch. So mauni ka delikado ang sakit sa kasing-kasing. According to the Department of Health, ang heart disease is one of the leading cause of death here in the country, and of course is followed by hypertension, kaning mga atherosclerosis, and of course ma-relate na to nga secondary gyud siya sa atuang lifestyle. Sa mauni nga itong virtual forum karon, nag-aim para makakreate og awareness para sa pag-manage o paglikay sa heart diseases, as well as uban pa nga mga non-communicable diseases here in the region, pinaagi sa saktong nutrisyon o pag-modify sa ato ang lifestyle. This morning, we invited experts to help us understand the illness and ways to prevent them, to protect ourselves as well as our loved ones. Specifically, atong i-present ang mga hinungdan sa heart disease, ang aning mga related illnesses, pag-encourage sa atong mga netizens nga maka-practice o food choices, maayong food choices, o sakto or active nga lifestyle. And of course, masunod or ma-follow nato ang ato ang mga giya para sa saktong kaon o nutrisyon, pinaagi sa pag-promote sa ato ang 10 commandments of Kinga Pinoy para maayo ang ato ang giyanta para sa maayong pagkaon. So on behalf of the National Nutrition Council, I welcome you all to this first of the series of our Hisgot, Bahin sa Sakit sa Kasing-Kasing. I hope we will all learn from this forum and apply this in our day-to-day life. So daghang salamat, maayong buntag, o keep safe everyone. All right, so thank you so much, Dr. Let Michon. Indeed, no, we're very honored and privileged to be led by you in implementing and coordinating the nutrition programs in Central Visayas that made and continue, no, to make an impact in improving the nutrition situation of our region. So true enough, no, as mentioned by Dr. Let, no, atong na hibaw-an kung ang mga ubang risgo po, no, kung unsa ba ka delikado po ni atong mga cardiovascular diseases. And of course, mo na mapahigayon ta sa episode karon sa ato ang ihisgot, no, atong paghisgutan karon kung unsa ba pag-manage, unsa ba paglikayan atong mga cardiovascular diseases, no. So later ato Ang sakit sa kasing-kasing maoy usa sa mga problema sa panglawas nga giatubang sa kadaghanan. Kung dili kini mabantayan, mamahimo kining magdala og mas dako pa nga kadaot sa usa ka tawo. Karong buwan sa Pebrero, ang tibuok nasod nagsaulog sa Philippine Heart Month sigon sa Proclamation No. 1096 niadtong 1973. Karong tuiga, ang atong tema mao ang Be Happy Healthy Ka-Heartner. Sigon niini, ania ang mga komon nga pangutana kabahin sa sakit sa kasing-kasing gikan sa nagkalain-laing tawo
sa tibuok rehiyon. Saan ako pagkaibalo nga high blood ko? Makadawat ba sa kasing-kasing kung mag-physical exercise? Tinuod ba nga dili makabaton og sakit sa kasing-kasing ang mga bata? Magsakit permi ang ako ang dughan. Nagpasabot ba ni ini nga naa ako'y sakit sa kasing-kasing? Kaning sakit sa kasing-kasing pa, pwede ba ni mapasa sa mga anak? Sir, unsa ilhanan og naay sakit sa kasing-kasing? Sir, unsaon ako pagbaton og ginsod nga kasing-kasing? Unsa makadaot sa akong kasing-kasing kung broken-hearted ko? Magkuyog yun ang edad o ang diabetes. Unsay hinungdan sa sakit sa kasing-kasing. Unsay kanon namo alang sa hinsog nga kasing-kasing. Unsay bawal kanon og naatay sakit sa kasing-kasing? Naatay vitamins para sa sakit sa kasing-kasing. Karong adlaw, atong hatagan og katin-awan kining maong matang sa sakit. Og ato na nakita ug mao kadto ang frequently asked questions gikan sa atong mga ka-heartners no, mga pinalanggaong mga ka-heartners. Og later on atong pakisayran no, og atong hatagan og katin-awan ang ilang mga maundanon nga mga pangutana sa dili madugay no pinaagi sa atong mga distinguished guest speakers later on. And now we are going into the meat of our event og sa pagkaon pa no, atong adtuon kung unsa ba ang atong main course niining atong programa karong buntaga. And with us today is an active consultant on adult cardiology at Chongwa Hospital, Cebu Velis General Hospital and UC Medical Center. Practice as medical specialist too at the Vicente Soto Memorial Medical Center, and an associate professor of medicine at Cebu Institute of Medicine. Ladies and gentlemen, please, it is our privilege to be joined by Dr. Neil Wayne C. Sauces, and he will be discussing on the topic, how to take care of your heart. Good morning, Doc, and welcome. Over to you. Good morning, ma'am. Maayong buntag sa tanan natong nagtanaw sa karon nga FB Live. Let me share my screen first. Di lagi ko ka-share. Hello? Hello? Hi, Doc. Good morning, Doc. Wala atong gi-try og share no, but I think you're having difficulty sa ato ang pag-share sa ato ang screen and the or your PowerPoint to sa screen. So okay. All right, Doc. So I think you're already sharing. Yes. Okay. So, dili ra siya. Okay na siya? Ato lang i-F5 Doc or atong i-press ang ato ang kanina show sa PowerPoint. Okay. Wait. Kay mismo nakita na mo ang sa desktop yun siya, Doc. Okay. Wait, ko kay ba ano. Yan pa, ma'am, ha? Let me ask for help. Right, so there you have it no, dahil kayong salamat Dr. Neil no for sa paghatag o pagsugot pod sa among pagpaambit no nga mahimong guest speaker pod ni aning buntaga sa atong Hisgot nga episode no. Doc Neil will be discussing on the how to take care of your heart no, kung saon ba ang saktong pag-amping sa atong mga ka-heartners nga naminaw karon sa live no. Daghan kayo itong mga ka-heartners nga aniya karong buntaga
ni padangat po sa ilang mga questions, no, as earlier nga to nakita, gusto po nilang hatagan og katin-awan po do kung unsa bay mga angay po natong timan-an ug unsa bay angay natong buhaton aring malikayan kining mga cardiovascular diseases, no, most especially nowadays, no, very daghan na kay tag mga cases, nagkataas ang atong cases on cardiovascular diseases nga affected po ang atong mga ka-heartners, no, as we could check sa ato ang prevalence, no, sa rate on the cardiovascular diseases nga apektado ni ini. So dako kayong tabang, no, ang pag-guest ni Doc Neil karong buntaga dinhi sa atong Hisgot live, kay aron matabangan ta ni Doc Neil kung sabay angan natong timan-an, no, kung maghisgot kita og mga cardiovascular diseases aron sa paglikay ni ini, ug of course kung ang kani ato ang mga unsa bay angay buhaton, no, unsa bay angay later on pud ato kung mahibaw-an kung unsa bay angay kaunon. So, I guess, Doc Neil, ready na ba ta, Doc, no? Okay na siya, ma'am. Can you see it? Yes, Doc. We clearly see the PowerPoint. So, anytime, Doc, you can start. Okay, good morning, everyone. So, I am Dr. Nilwain Salces, a cardiologist, and I am honored to be invited to speak to you about heart diseases. So, I give this title for this lecture because your heart matters, as we will be talking about matters related to the heart. So for the outline for this morning's lecture, or pakigambit, we will be talking about cardiovascular disease, how to prevent it, and how to live a healthy lifestyle. So what is cardiovascular disease? So, cardiovascular disease, kung atoa siyang buak-buakon, cardio, meaning the heart, vascular, meaning involvement of the blood vessels, and disease or illness. So, this is what comprise your cardiovascular diseases. So, diseases that involves the heart and the vascular system. So in 2013, about more than 54 million deaths globally, no, are noted based on epidemiology, and 32%, or about 17 million, were attributable to cardiovascular disease. And when we talk about percentage, this is already a very big percentage that we should be worried about. Now, in the Philippines, ang cardiovascular disease is also considered as the number one killer, as what was mentioned earlier. No, if we base it on statistics in 2013 that was given by the Department of Health, ang disease of the heart and the vascular system comprises the top spot. So we should take note that most deaths or kasagarang cause nganong ang usa ka tawo mamatay is because of the diseases of the heart and the vascular system. Now, what is atherosclerosis? When we talk about cardiovascular disease, the root cause, no, is the development of atherosclerosis. Unsa ang atherosclerosis? Now, atherosclerosis is defined as arterial narrowing due to plaque formation. So if you look at this picture, this is a picture of a blood vessel. On the left is a normal blood vessel, and on the right is a diseased blood vessel. Now, if you try to look at the figure, na ay plaque formation, cholesterol plaques noted on the blood vessel. So unsay ko mahitabuan ni, no, ang agianan sa dugo mugamay. So because of this, mao ni ang mahitabo nga naay mga symptoms of chest pains or nganong ang pasyente mag-heart attack because naanay mismatch sa oxygen supply and demand sa kasing-kasing. Now, when we talk about atherosclerosis, pwede siya sa maski asa nga blood vessel sa lawas. Pwede siya naa sa kasing-kasing, sa coronary arteries, pwede naa sa brain, pwede naa sa
ugat sa tiil. So it can coexist from one arterial bed to another. And this atherosclerosis is said to be the major cause of cardiovascular death. Now, naa sa tay gitawag og cardiovascular disease continuum or cardiovascular disease spectrum, no? Ang tanang sakit sa kasing-kasing mag-una ra gyud na siya sa risk factors, no? Naay mga risgo nganong ang usa ka pasyente or usa ka tawo mo develop og atherosclerosis, nganong mo develop sila og heart attack, nganong mo develop sila og heart failure because of this. So mag-una gyud na siya ang cardiovascular risk factors. So unsa man ang mga risk factors nga ato ang tan-awon. So we will be discussing that later on. Usa ni ana ang high blood, ang diabetes, ang pagpanigarilyo, alcohol, no? Because of that different risk factors, makakos na siya og dysfunction sa endothelium. Kaning endothelium mao ni ang inner layer sa blood vessel kundiin adunay mga substances nga iyang i-produce. Most notably ang nitric oxide nga makapa-dilate, makapabuka sa ugat. Now, if there is endothelial dysfunction, that will herald nga no na ay atherosclerosis nga maporma. So because of that, na ay plaque nga ma-form as what was shown earlier, then if kana nga plaque mag-continue og kadako, mao nay cause nganong ang usa ka pasyente mag-heart attack, no? Or kung rupture ang plaque, mao na nga massive nga heart attack, and what will happen next is muhinay ang pagbomba sa kasing-kasing. There will be LV remodeling, and eventually these patients will develop heart failure. Until such time, ang sintomas sa pasyente magsige na laghangak, gamay nga lihok, hangak. So, mao ni kasagarang rason nganong ang pasyente magbalik-balik sa hospital. And at the end of the spectrum is always cardiovascular death. Now, what causes cardiovascular disease? No? As mentioned earlier, there are risk factors for a person to develop cardiovascular disease. So there are things that you cannot control and there are things that you can. So, kanang mga risk factors o risgo nga di nato makontrolar, wa na gyud tayo mabuhat. I will be discussing them one by one in a while. But kanang mga risk factors nga you can control, so diri ta pwede makabanat as to how to prevent the development of cardiovascular disease. Now, let's go first to the risk factors that you cannot control. Family history, no? If you have hereditary predisposition to develop cardiovascular disease, wa na gyud tayo mabuhat ana kay naa na sa genes. If a patient, no, has family history of heart attack, so dako kaayo nga posibilidad nga along sa ilahang banay they will also develop heart attack. So kana nga risk factors dili na gyud nato na mausab kay naa naman na siya sa inyong dugo. Next, unfortunately, based sa studies, males are said to have higher risk compared to females when we talk about cardiovascular risk factor. Ang pagkalalaki, being a male per se, is already a risk factor for a person to develop heart attack. But it doesn't mean nga kung ikaw babae, less ang risk factors, di na lang sad ta mo atiman sa ato ang kaugalingon. Regardless of the gender, we still have to take care of our hearts so that we will be able to prevent the development of these cardiovascular diseases. Now, another risk factor that cannot be changed is the increasing age. No? All of us, kitang tanan, mutigulang mangyud. So, kana nga risgo, dili na sad nato na siya mausab. So, wa tayo mabuhat,
Okay, every year, as long as we are living, no, that adds up to the risk for us to develop cardiovascular disease. Aside from that, there are also things that you can control. So, based on these risk factors, dinhi usually mahitabo ang prevention because we can educate our patients, we can educate the people as to how to control these risk factors to avoid developing cardiovascular disease. Unhealthy diet, that's one. High fat diet. So if you have seen a cardiologist or any doctor at that, if you already have risk factors, no, high blood diabetes, elevated cholesterol, or if you already have a pre-existing heart disease, they usually recommend you to avoid fat because this can be metabolized and eventually add to the risk factor, no, of the patient. Now, another thing is your sodium intake, no? Kanang mga tao nga himarat, they are at risk to develop hypertension. So we all know that hypertension is a risk factor for the development of atherosclerosis and eventually heart attack and heart failure. So we need to minimize salt intake. So how do we do that? Especially kung magluto ta, then you don't need additional or added salt to your diet. And I know this will be tackled up later on for the next speaker. So I'll just go over these risk factors. Sodium intake, so especially those who are used to, ano, those who are fond, katong hilig og kaon og mga junk foods, which is rich in salt. So we might need to avoid these things for us to be able to lessen the cardiovascular risk. Too much sweets or sugar, as this would lead to diabetes mellitus. So we know na ang diabetes will also be considered as a risk factor for the development of cardiovascular disease. More so if the patient is diabetic, the more we need to control sugar intake so that we will have better control of the blood sugar as well. Sedentary lifestyle. So unsa maning sedentary lifestyle, kaning mga tao nga walay gibuhat, magsigig higda, less exercise. So this has also been considered as risk factor for the development of cardiovascular disease. So increased weight, obesity, no? So these are consequences of not diets that are not monitored or diets that are not being taken care of. So we don't want this to happen to ourselves. So as much as possible, we try to maintain a healthy diet coupled with active lifestyle to be able to prevent this evolution. Another risk factor is alcohol intake. Excessive alcohol intake can also lead to the development of cardiovascular risk. So natay gitawag og alcohol cardiomyopathy, which affects the heart, no? Unsay mahitabo ana is that the muscles of the heart, especially if you are a chronic alcoholic, no? Heavy chronic alcoholism can lead to the development of alcoholic cardiomyopathy. And ang tambal ra gyud ani is to stop taking excessive alcohol. They say red wine, as mentioned in the studies, can cause or can have beneficial effect to the heart, but that's only in very small amounts. So as much as possible, avoid alcohol intake as well. Smoking. Another thing that is very controllable or we can control is smoking. No? This is one of the most important risk factor for the development of atherosclerosis, for the development of heart attack. So as much as possible, if we can stop
smoking for those who are smokers, or do not smoke at all for those who haven't tried smoking yet. So that would also be very beneficial for the cardiovascular health. So as this will decrease the development of atherosclerosis that would lead to your cardiovascular diseases. And another novel risk factor that has been found to affect the cardiovascular system is stress. So as much as possible, try to distress yourselves. No, we try to keep ourselves, our mental health as healthy as possible, because this has also been shown to affect your cardiovascular health. Now, these are the risk factors for the development of your atherosclerosis, is what I mentioned earlier: hypertension, um, elevated cholesterol, diabetes mellitus, plus the addition of your smoking. So these are risk factors that can alleviate the development of your cardiovascular disease. So as much as possible, we need to control high blood or hypertension if you already have that. So very important to be adherent to the medications that was prescribed to you by your doctors, as well as diabetes and cholesterol. So once you have this, plus if you already have a pre-existing heart disease, then you really need to take care or control these risk factors. Now, let's talk about the impact of your cardiovascular disease. So what are the expected outcomes, no, if we don't take care of our heart? So heart failure, kani ang mga pasyente who comes into the clinic or into the hospital because of shortness of breath, lisod ginhawa, dali kapuyon, kani nga mga pasyente nga gamayng lakaw mupunga, mukutas. So these are patients usually with heart failure. No? Another thing is that cardiac enlargement, mudako ang left side of the heart. That could be secondary to hypertension that is not controlled. So that is one thing that we can also prevent. If you are already hypertensive, make sure you take the medications to prevent LV remodeling that will eventually lead to cardiac enlargement or heart enlargement. Coronary artery disease, which is most commonly caused by your atherosclerosis, kadtong paggamay sa agianan sa dugo dito sa kasing-kasing, so that can cause heart attack. And if you have heart attack, that can also lead to heart failure. Another thing is that if you have these risk factors for cardiovascular disease, the patient is prone to develop strokes, cerebrovascular disease. No? So when we talk about cardiovascular disease, dili lang di ay ang kasing-kasing ang affected, but it includes the brain. Another thing is it can lead to heart failure. No? Diabetes, consequence of diabetes is kidney problem. Consequence of your hypertension is kidney problem if you don't control those risk factors. And another thing is that if you have a problem or a diseased heart, meaning hinay na mubumba ang kasing-kasing because of heart failure, it can also cause development of kidney failure as well. So, we have to take care of every organ system because these organ systems are interconnected with each other. And also, the eyes can also be affected because of those risk factors. No, if you have uncontrolled hypertension, it can cause retinal damage or damage to the eyes. If you have diabetes that is uncontrolled, it can also lead to eye problem. So each and every organ system in the body is interconnected. And remember that the blood supply to all these organs are due to the blood flow from the entire circulatory system. So if you have the risk for atherosclerosis,
So as mentioned earlier, atherosclerosis can present in any vascular bed, so anywhere in the body can be affected if we don't take care of our cardiovascular system. Now, these are just consequences, no, of your cardiovascular disease, so heart failure, as mentioned earlier, kidney damage. So these patients, if the kidney damage is not being taken care of, will eventually lead to dialysis, and we don't want our patients as much as possible to go into dialysis because it's costly, no, despite um, the provision of dialysis. This will still lead to advanced or accelerated atherosclerosis. So another thing is stroke, as mentioned earlier. Pwede mo develop ang uncontrolled hypertension to have hemorrhagic stroke or magdugo ang utok, or there will be an ischemic stroke wherein a blood vessel in the brain is diseased. So ang blood supply is decreased, causing left-sided hemiparesis, kanang di na malihok ang pica side sa body because of the involvement of the brain. And of course, heart attack, if it involves the coronary arteries. If naay mo bara ani nga mga ugat sa kasing-kasing, mauna ang hinungdan nganong ang usa ka pasyente mo develop og heart attack. And problems of the eyes as well, as I mentioned earlier. Now, we should take into consideration that cardiovascular disease is a silent killer, particularly your hypertension, because patients with hypertension does not have symptoms, no? Pwede nga ang usa ka pasyente tag-as na kayo og blood pressure because the patient did not have regular check-up, mahibaw-an na lang nga high blood ang usa ka pasyente because of the complications. Nag-heart attack na, naanay problem sa kidneys, or naanay heart failure, or na-stroke na. These are the common scenario nga nung makahibaw ta nga, uy, ang usa ka pasyente high blood di ay, because of the consequences already that is happening because of uncontrolled hypertension that was not known to the patient. Now, how do we prevent cardiovascular disease? The very important thing is to love your heart. If you love your heart, if you love your health, you will definitely take care of yourself. So that's very important. Now, what are the things that we should need to do if a patient is hypertensive, high blood, tag-as og blood pressure? Then take care of it by taking the medications prescribed to you by the doctor. Of course, these medications cannot be replaced by those herbal medications we hear online, we see online. No? Cholesterol levels. How do we improve this? Of course, take medicines, live a healthy lifestyle by having a healthy diet. If the person is obese, you try to lose weight. And what is very important is you exercise, because the benefit of exercise cannot be overemphasized. We need exercise to decrease the blood pressure. Yes, it can help decrease the blood pressure. It can help decrease the cholesterol levels, and it can help better control your blood sugars. Blood sugars or diabetes can also be controlled by, of course, taking the medications and living or taking a healthy diet by decreasing or controlling your sugar intake or your carbohydrate intake to be able to control your blood sugars. Now, the Philippine Heart Organization, no, or the Philippine Heart Association, usa ni siya ka-association of the cardiologists in the country, created this program, the 5-to-100 Jumpstart Your Heart, as a campaign to improve heart health in
our patients. So what are this 5 to 100 program of the Philippine Heart Association? 5, we need to have at least 5 servings of fruits and vegetables per day. No, dili raman ni siya lisod i-achieve because we have a lot of vegetables and fruits around. 2, we have to limit our screen time per day to at least to a minimum of 2 hours, or maximum rather of 2 hours, no, to improve. Okay, what happens if we keep on increasing this screen time is we will make our patients be sedentary, kay maglingkod na lang. So as much as possible, limit screen time to 2 hours. 1, we recommend to have at least 1 hour of moderate physical activity if you can. Minimum at least 3 times a week, but if you can make it a daily habit, that would be better. So just 1 hour. It's not too much to ask. Or if not, keep on mobilizing yourself. Avoid the elevators. Try to walk upstairs to be able to have an active or healthy lifestyle. And 0 for 0 sweetened drinks. No, we have to avoid this colas, this teas, those sweetened drinks that can increase the risk for the development of cardiovascular disease. So with that, we need to encourage instead to drink lots of water to rehydrate to be able to take care of our health. Another 0 is smoking. We have to stop smoking to be able to prevent the development of atherosclerosis. No, it's not just atherosclerosis, but there are other side effects, not only in the blood vessel that is caused by smoking, but anywhere else in the body. There are other harmful effects of smoking in the body and not just the cardiovascular system. Okay, so those are the things that I feel important to impart to our audience. I would be active in campaigning this 5 to 100, 5 to 100 in taking care of our heart. And another thing, this is very important, no, to be able to prevent sedentary lifestyle. The Philippine Heart Association also has this program, the Sneakers Friday. No, the cardiologists are encouraged to wear sneakers every Friday to sit less and move more as part of the campaign of the Philippine Heart Association to decrease to increase rather physical activity. So if you can do this daily, that would be better so that you avoid becoming sedentary. So what are the important things that we should consider? No, we have to take note that cardiovascular disease can be prevented. So there are a lot of things to prevent its occurrence. So we need to take care of your heart, of our health. So eat well, eat the prescribed diet, and drink well, hydrate yourself. You try to move more to avoid sedentary lifestyle. You try to move more to increase your physical activity, and as much as possible, don't smoke. If you are already starting to smoke, stop. Or if you haven't started smoking, do not attempt or do not try to use it. And live the 5 to 100 daily, the program that is promoted by the Philippine Heart Association to take care of your heart. And lastly, love yourself, take care of your health by loving it, and love your heart to be able to prevent the development of cardiovascular disease. So this will be my last slide. Thank you and good morning.
All right, so that was Dr. Neil Wayne C. Salces. Daghan kaayong salamat, Doc, no, sa pag-share sa imong gift of time with us and paghatag sa imong kaalam kung unsaon ba pag-amping sa among kasing-kasing, no, sa isig kasing-kasing sa atong mga ka-partners, no. Hinaot nga sama nako pod, no, daghan tag mga nakatunan o daghan pod tag mga realisasyon, no, kung unsaon pagsugpo ni ining mga cardiovascular disease or diseases, no. So sayon lang day kaayo no kung ato lang yung sundon og tumanon ang mga gipanghisgutan ni Doc Neil, no. So as I've ato nakita ganina, no, or ato nadunggan ganiha by Doc Neil, no, ang katong pinaka-importante gid ang katong campaign by the Philippine Heart Association, no, ang ato ang 5 to 100. So nindot kayo to siya nga gi-campaign, no, by our organization from the Philippine Heart Association, no. Dali ka siya timan-an, no. Katong gi-mention ni Doc nga 5 to 100 is ang 5, no. We should have an intake per day of 5 fruits serving sa atong fruits and vegetables. And of course, di na to kalimtan ang atong pag-limit sa screen time at least, no, or maximum of 2 hours. And then of course, ang ato ang physical activity, no, do na gid tay kanunay, no, magbaton gid tag physical activity kada adlaw, which is at least 1 hour man lang, no, as simple as kaning paglakaw lang, no, as mentioned by Doc, or ang pag-take sa stairs instead of kaning atong elevator, mas especially sa mga narabaho sa opisina, no. And then of course ang another zero, ang pinakauna nga zero rather is ang katong ato ang paglikay, no, sa atong mga sweetened drinks or mga sweets nga pagkaon, no. Instead ato pong i-lessen po na, no, most especially na mention po di Doc ganina nga ang stress di ay usa ka risk factors, no, nya na dunay mga atong mga partners karon nga na nag-uban ka nato sa ato ang live nga gusto po dong mahilig sa sweets baron, no, when it comes to pag-overcome sa ilang stress, no. So ato ding timan-an pod nga dili din na siya angayan og haron makalikay pud ta sa atong mga cardiovascular disease. And of course, the last zero for the 5 to 100 nga campaign by our Philippine Heart Association is of course ang paglikay sa ato ang smoke, no, or kaniadto ang pag-undang sa smoking sa katong mga dunay kaniadtong pag-smoke, no. So ato sa na siyang likayan kay kaning mga butanga gani mention ni Doc is very delikado, no, kay usa din sila sa mga risk factors. Og with that ato pong malikayan, no, kung unsa ba kung ang saon paglikay sa ato ang mga cardiovascular diseases nga nahisgutan ni Doc ganina kay ni Doc pa, no, this is a silent killer dai ni siya. So anha mas grabe ang risgo, no, ang timan-an nga dili gid ay angay magpalabi, no. So atong ampinga ng atong mga kasing-kasing mga ka-partners, no. And of course karon nga ato nang nasayran ang mga mahinungdanon nga mga rason, no, sa pag-amping sa atong kasing-kasing ato sa pakisayran karong buntaga kung unsa ba ang angay natong mga kanunon or pagkaon, no, alang sa pag-amping sa atong kasing-kasing aron masiguro po nato nga kita malipayon, no, happy and healthy gid ta kanunay mga ka-partner. And so for our next speaker, she is a registered nutritionist dietitian, completed her master in public health and doctor of public administration. She is a former chief dietitian of Adventist Hospital Cebu. She is also a former president of the Philippine Association of Nutrition, and of course usa pud siya ka membro, no, sa ato ang Regional Nutrition Committee Technical Working Group of the National Nutrition Council 7. So, ladies and gentlemen, please help me welcome. It is our prestige, and we are grateful to be joined by Dr. Evangeline B. Hiraldes to give us in-depth discussion on what are heart-friendly and heart-healthy foods, no, sa atong pag-amping sa atong kasing-kasing. Good morning, Doc Evangeline. Take it away. Good morning, maayong buntag, no, mga kauban sa buhat, mga health enthusiast. Daghang kayong salamat sa invitasyon nga inyong gipaabot diri. Well, kuan di ay no, heart month, so dili mapugngan nga usahay mapalabian na to og kaon, nakalimutan nga padung di ay ang pagkaon sa tong lawas, and then it will really affect our heart. So atong hisgutan karong buntaga ug unsa ang mga pagkaon na maayo para sa
ato ang kasing-kasing. Pero ang pagkaon is it will really be going to equate with a healthy diet. Okay. Now, what is a healthy diet? Unsa man kuno ng healthy diet? It emphasizes fruits, vegetables, whole grains, root crops, and fat-free or low-fat milk. It includes also lean meats, poultry, fish, beans, eggs, and nuts. And it is low in saturated trans fats, cholesterol, salt or sodium, and added sugar. Mao ni siya ang lakbitan ni Dr. ganina pag-istorya no ni Dr. Nell ang mga pagkaon. Ang ato sang sakit sa kasing-kasing nagalakbit ni siya sa lifestyle nato ug unsa ato ang paggawi, ato ang kinaiya. Mugawas daay sad ang sakit niana, no? Now, we have 4 major lifestyle-related diseases. Okay, non-communicable diseases, kanang nagdumit. Mao ni siya ang dagko ron nga problema sa ato ang country. Kining cardiovascular diseases, cancers, and diabetes mellitus. So, unsa man ang mga causes and risk factors of these diseases? Mao gihapon ang tobacco use, unhealthy diet. Now, what is unhealthy diet? Unhealthy diet is kanang magpataka lang tagkaon, unsay atong ganahan, bisag dili mao. Okay? Tungod kay ang atong lawas na amang gud untay husto nga pagkaon para sa atong lawas. Pero dili nato usahay masubay tungod kay ang atong sundon ang ato manggana. So that's unhealthy diet. Next is physical inactivity, kanang dili kaayo ta molihok, magsigil tag lingkod, anya magsigig kaon. Next is alcohol consumption. Usahay dili nato mapugngan nga bisan dili wala pay birthday, walay occasion nagsigita og alcohol tungod kay dandanan. Stressful life. Kining stressful life usahay dili ta makabantay ini kanang stress nato. Hinay ni siya, muna siya silent killer, no? Dili ta kabaw nga lang, na-stress na di ay ka. Sa imong pagpanikamot, matag-adlaw na stress na di ay ka. And last is malnutrition. Unsa maning malnutrition, mao ra gyapon. Malnutrition, mga resulta ni sila sa dili husto nga pagkaon, unhealthy diet. Now, ang malnutrition karon naay study, no? Ang 2 out of 10 have elevated blood pressure. So out of 10 kataw na ay duha ana nga taas og pressure, blood pressure. And 2 out of 10 have high cholesterol levels. Mao gihapon no, duha gihapon out of 10 people have high cholesterol levels and 5 out of 100 have high blood glucose. So mao na ni siya nga dili mabantayan nato ang diabetes magsugod bisang bata pa. Naana na siya, no? Naatay mga klase-klase sa diabetes. Naatay IDD, insulin dependent. Naatay 2, naay 1, no? Naa pa sa gestational. So, bantayan good ang atong pagkaon kay diha good na magikan, no? Ang tanan nga gikan nga kining gihisgutan nato nga mga sakit gikan ni siya sa lifestyle diseases. So, ang research nagaingon no nga 90% of Filipinos have the following risk factors: smoking, obesity, hypertension, high blood sugar, and abnormal blood cholesterols. Pero kini siya, makuha ni siya nimo, ma-erase ni siya, ma-prevent ni siya ang mga sakita kung atong baliko nato pagsulti kadtong likaya nato ang tobacco, unhealthy diet, physical inactivity, alcohol consumption, stressful lifestyle, and malnutrition. So, kinahanglan, inigtanaw na to nga, uy, kanang dili na ko mo sigarilyo, na atay plano nga, muundang tao sigarilyo. Inigtanaw na to sa amin, hala, dako naman ko, padong na ni sa obesity. Basig mo, ditso na ni sa ako ang heart. Unya, mo taas na dayon akong blood sugar. Maglisod na dayon ang akong cholesterol, dili na mapugngan. So, overweight and obesity among Filipinos. Now, overweight in children is low but increasing through the years.
labi na karon nga COVID no, ang ilang pasanginlan kay COVID. Kaya wala ko no'y trabahoon, sige ra og kaon, sige ra lingkod, tan-aw og TV, mao na ilang pasanginlan ang COVID. Pero naara na nato no, life is what we make it. Kung ganahan tang masakit, okay, go. Kaon ta, lingkod ta, tan-aw TV. Okay? So overweight among adults is high, especially among 40 to 59 years age group. Mutaas ini ang risgo sa NCD or non-communicable diseases. Obesity and overweight among adults is increasing. Okay, so nutrition and NCD or non-communicable diseases. Mortality are preventable. 80% of premature heart disease, stroke, type 2, and 40% of cancer can be avoided through healthy diet. Again, ang pagkaon, tanaw na to sa atong butang, sa atong bakba, ug unsa man na siya nga pagkaon, healthy ba or unhealthy ba. Next is regular physical activity. Now, once you say regular physical activity, it should be planned. Naadyo kay plano nga every morning, okay? I will share to you my tips for this lifestyle, no? I have here the news, D and the divine power. N stands for nutrition, E stands for exercise, W stands for water, and S stands for sleep. That's my acronym of the news. Pan makuha nimo ni ini, no? Primero is nutrition, which is the healthy diet. Next is the exercise, which is the regular physical activity. Early morning, you can go out from your houses and be exposed to the sunlight. You have there the vitamin D, okay? And then, it regulates also the calcium. So, adto ka ma-exercise, exposed ka sa sunlight. And then, you should have water, and then you have to sleep 8 hours a day. Of course, you have to avoid tobacco. Now, recommendation for diet and nutrition. Healthy diet and physical activity together with tobacco control is an effective strategy to prevent and control NCD. Para malikaya nato ang non-communicable diseases, okay? So, mao ni siya ang magnitude of NCDs related to poor dietary practices. Number 1 is cancer. Okay. Number 1 is cancer. Topmost ha, mao ni siya cancer. To the left is your diabetes, cardiovascular disease, chronic respiratory disease, and other NCDs. So, mao ni siya. Ang cause ini is the physical inactivity. Say for example, na-discuss to ni Doc Nel, no? Kung unsay mga factors nga dili nato ma-prevent. Say for example, ang family na anay cancer, ang family na anay diabetes, ang family na ana ining mga NCDs. So, unsa may atong buhaton? Atong tan-awon og unsay ilang gibuhat. Basin si mama o si papa hinay ang physical activity. So dirita mo paspas physical inactivity ato nang i-control. We have to be able to do equate mo na siya no mura ni siya naitumbangan ang imong kanon mo kaon gani ka o say for example 1,600 calories a day kinahanglan mo expose sa mo pagawas gyud ka mo burn gyud ka mga calories such that ang imong nasod mahinahinay sa to siya pagawas. Kung masige kag kaon and then masige ra kag tan-aw og TV, maglingkod, what will happen? Asa man to padung ang imong gikaon? Diha sa imong lawas mo to siya mo develop sa cancer o diabetes o mga high blood pressure nga gikan sa ato ang ginikanan, no? So mao na siya obesity and smoking. Kung si papa nag-smoke unya si papa namatay sa lung cancer. Si papa na ay mga history. Ato ba siyang sundon? No, you have to prevent. Gusto man tag prevention is better than cure. So stop smoking. I-apply na to ang 5 to 100 no sa organization sa hearts. And then the unhealthy diets, of course. Ang uban dili kapugngan labi na mag-date karon Hearts Day, mga unta. Ang usa makasusubong butang sa ato ang Filipinos no kay naagani party na agyoy inasal. Now what is there in inasal?
Ang lami ra gyud after 1 is mao na nimo sud ang mga sakit nato, ma-develop atong cancer, ma-develop atong diabetes, tanan nga mga sakit na NCDs ma-develop na siya, okay? So, harmful use of alcohol and malnutrition. Sa atong tanawon kung unsa man di ay nga klase nga pagkaon ang atong kaunon. Okay. So, are you eating well? Ang National Nutrition Council kanunay nagpahimangno nato naa sila 10 commandments. Okay? Kanunay ni siyang nagpahinamdom nga kaon sa nagkalain-laing pagkaon. Kaon sa nagkalain-laing pagkaon. Nakakita mo sa plato, ang plato gi-divide into 4. No? Na ay go, grow, and glow. Na atay carbohydrates, na atay protein, na atay fruits, na atay utan. Why? Mao ni siya ang healthy food nga atong pagkakanon, ang ngayon ni siya pagkakanon. Okay. Atong i-discuss ang 10 commandments. Kaon sa nagkalain-laing pagkaon, meaning we have to eat the variety of foods. Nutrition is BVB. Nutrition is balancy, variety, and balance. Unsa man di ay balance? Naa sa plate atong makita kung mao ni siya balance, no? Gamay ra imong protein, gamay ra ang imuhang ang kining utan nimo og fruits nimo didto ni siya nabilong sa carbohydrates. So gibahin-bahin na sila, okay? Is susuha ang batang bag-ong tao gikan sa pagkaymugso ngadto sa unom ka buwan. Hatagi usab siya sa saktong pagkaon sugod sa unom ka buwan. So mag-start na kag-introduce niya og pagkaon dito sa ika-7 ka buwan na, no? After 6 months, onda diha sa 6, maginahinay na ka, liquid pa, mura pa nag-imuha pang humok pa na siya, kanang mga banana, imo na siyang bigasod, pa humok-humok na siya. Okay? Now, number 3 is kaon og utanon og prutas matag adlaw. Matag adlaw dili kay kausa sa usa ka semana mo kaon og prutas ug utan. Matag adlaw. It should be your breakfast, you have your fruits, you have your vegetables, lunch you have your vegetables and fruits, and dinner you have your fruits and vegetables. Mao gyud na siya kanunay kauno nato. Okay, sunod is kaon og isda, karne o pagkaong adunay protein. Okay. Maghisguta og isda, karne o pagkaong adunay protina. Ang isda na ay protein, ang karne na ay protein. Unsa pa may pagkaon nga walay nga na ay protein? Ang atong uta na ana siya protein. Okay. Ang isda o ang karne na ay siya kolesterol. Ang uta na to walay kolesterol. So daghan na to kaunon ang kolesterol. Magkaon ta og isda, nindot man sad na siya sa ato ang heart, no? Para sa omega-3. Kung magkaon ta og karne, okay, so for example, magkaon ka og manok, gusto ka maluto og manok, kuha idaan na siya sa skin. Okay? And o karne gani, refuse tong ayaw lang tong mga red meats, no? Dili na tong mga tambok, tan-aw ninyo na itambok, kuha ilang na ninyo. Pero gamay ra sad ni siya. Ang atong requirement ana is small matchbox size. Maura gid na siya. Dili dugang og daghan imong kaon dito na padung na ta sa NCD. Okay. Dito ta sa ika-5, inom og gatas og uban pang pagkaon nga puno sa calcium. Okay. Calcium, gatas, kanang usahay ang tao mabakuko na siya tungod kay kuwang sa calcium. So dapat ang gatas kanunay gyud na siya, no, from early stage sa bata pa hantod pagkaguwang na nagyud kay gatas, dili gyud na siya ni maipalta. Okay? Pero unsang klase nga gatas? Okay, ang atong tan-awon is nga katong mga skim milk, mga naman say gatas parihaan ng almonds, milk, o tanawan ninyo ang gatas nga dili sa tamis kanang mga condensed, dili na siya healthy. Okay. So, siguruhang limpyo og luwas ang atong pagkaon og tubig. Kini bang pagkaon og tubig ug makaon ni nato, ma-infected ta, ma-infection ta, and then usahay magka-UTI ta. Mo atong bantayan nga limpyo kanunay ang atong pagkaon. Unsaon man nato paglimpyo sa utanon? Ato na siyang i-wash through running water. Inana na siya.
Unya, kung tubig gani, unsa man kalimpyo ang iyong tubig, nakaibaw na mo nga limpyo gyud ang iyong tubig nga giinom. Okay. Gamit og iodized salt. Gamit gyud ta og iodized salt, no? Pero ang iodized salt sa nindot na siya sa mga walay sakit. Mga bata pa, okay na siya, no? Ang iodine kinahanglan kaayo. Pero dili sa tanan, kintahay na anay mga idaran, ikonsulta sa gyud na ninyo kung maayo ba ang iodine nga kaunon. Kay usahay baya, lisod na siya. But, sa atong heart month is, unsaon na to pag-prevent ang atong heart, likaya na to ang rat nga pagkaon. Okay. So, number 8, likay ang sobrang para, tambok o tamis nga pagkaon. Nanuman, ang parat, asa man siya padong, di sa imuhang heart, no? Kasing-kasing. Ang tambok, asa padong, maura gihapon, maka, kining tulo, parat, tambok o tamis, mo ni siya 3 mosquitoes that will kill the person. Okay? Para tambok og tamis mauni likayan. Okay. So pagbaton og tukmang timbang, the ideal body weight. Ang kita tao, lain-lain ta og kadak-on, lain-lain ta og katas-on, lain-lain tag calories requirement, lain-lain tag timbang. Okay. So naani siya timbang nga gikinahanglan para sa usa ka tawo. Unya, computon sa to ang calories para sa usa ka tawo para makahibaw kag pila man di ay akong kaunon, pila man katasa nga kanon, pila man di ay katasa nga utan, pila man di ay ka prutas. So kinahanglan na siya nga tan-awon unya kinahanglan ka magtimbang para naara ko nga rin timbangan. Sobra naman ko pag-exercise na sila. And the last is batuni kanunay ang lagsik nga lawas. Likayan ang alcohol o panigarilyo. Kanunay gyud ni gi-emphasize, no? Alcohol o sigarilyo. Karon ba nga COVID, makakita tamagtan-aw sa kalsada, magmas, pero naay sigarilyo. Ang mas dili ra sa ubos, pero ang sigarilyo na adire. Ambot lang unsa akong pagsulti ini mga tao, kay patijong kahia og o. Lisod kayo, manang ang uban, ang COVID positive, daghan kay positive sa usa ka area, unya ang diri sa usa ka area wala nga ni. Pero ang wala nagpositive, naapil atong nagpositive, naapil atong nanigarilyo, naapil atong mga gahig-o. So, maunay lisod kayo. Maunay atong batunan, kanunay ang lagsik sa lawas, pinagi sa exercise, atong dili na to kalimtan, ang news, no? Ang news is nutrition, exercise, water, and sleep. So, mauni siya ang go, grow, and glow. Okay, naanita sa heart-friendly foods. Unsa man di ay nay. Okay. Ways to make a healthier food choices. Grains, choose whole grains, breads, and sandwiches. Okay. Og mag-groceries mo, please try to read the label. Ang label yun na siya maoy, basahon. Avoid rich bakery foods such as donuts, sweets, rolls, and muffins. Ato na may bawaan nga ang donuts, pulos yun na siya carbohydrates, no? Nay asukar, naapila man ni siya, mga 200 to 300 calories. Ang usa ka donut, 200 to 300. Ang uban na moabot pag 400 to 500 calories. Nga naman, tungod sa sugar. Sugar, niya, flour padaan, niya, sugar padaan, niya, napay mga chocolates. So be careful. Okay. This food can contain more than 50% fat calories. Look for low sugar, avoid fried snacks, no? Tanaw jud mo kanunay sa label, no? Naamtay mga ay low sodium, low sugar, mao ni ato ang tan-awon kanunay. And all for hot or cold cereals which are usually low in fat, no? Ang cereals low in fat. Okay, now use indigenous foods. What is kini mga indigenous foods? Maunta ni mga nindot kaayo, no? Kana bitaw mga root crops, cassava, potato. Say for example, gusto gyud mo mag-diet o mag-control mo, kini kaon lang mo usa or duha ka potato sa gabi, nindot na kay na siya nga panihapon and then matuog dayon. Or kasaba, usa ka buo kasaba nga medium size lang, no? Medium size lang, nindot kayo. Plus kamote, sweet potato, okay. Kini siya kay gagmay-gagmay ra man ni siya, pwede ra nimo maduha or tulo pero dako na gani pareha na sa imong kumo, usa ra in taon. Kay 100 calories na siya. Okay? Plus singkamas, nindot sa ni siyang singkamas kay waterway. Now, fruits and vegetables are naturally low in fat. Muni siya nindot nga kaunon. They add flavor and variety to your diet. They also contain fiber, vitamins, and minerals. Pwede ra mo mukaon ini.
And then you have to limit also, say for example, mangga, mukaon kag mangga, 1 serving ana is pikas ra aping. Pamahaw, paniudto. Ana ra na siya. Dili sad palabian og daghan. Basin baya og tungod kay COVID, magkuha ta og grapes, and then ang usa ka kilo hinahinayon na tagkaon in front of the TV, mahurot. What will happen to your blood glucose? Musaka sa pag-ayo. Okay. Ato ta sa meat, poultry, and fish. The best, ang maayo nga pagluto ini, no, nga healthy is baking, boiling, grilling, steaming, and roasting. Mao ni siya ang healthy cooking methods, no? Use other non-stick pans. Kung naatay non-stick pans, look at the chicken here. So, inikaon ni mo diri, kuhaan sa na nimo ang panit. No, ihatag niyo yung iro. Kay abala ng irog at takihon, nang amo ra bang irog, yatake kay sigihan og pagkaon og manok. So, kuhaon sa ninyo and then look ngadto ka sa portion nga naay mga bukog-bukog. So, less kaayo ang unod imo makaon. Okay, adto ta sa fats. Trim outside fats before cooking. Trim ini inside separate. Kung tan-aw ninyo nga naay fats, ayaw na ninyo apila og luto. Kuhaan na lang daan para dili mo matempted inig kaon. Kaya kini ra bang fats, mao ra ba ni siya palami? Mo ni siya palami sa pagkaon, no? Now, remove skin chicken before cooking. Chicken breasts are good choice because they are low in fat and high in protein. So, arita sa breast, mangita. Lami masad ning bukog tusop-tusopon. Okay, so adto ta sa fish, ang isda. Ang saan ito pagluto? Poaching, steaming, baking, and broiling are the healthiest ways, sad. So, nindot sad ni siya, no? Now, most seafoods is high in healthy polyunsaturated. Mao ni siya kung giingon nga ang omega-3, nindot ni siya sa isda kay naa ang omega-3 kanang tambok-tambok sa isda, no? Such as salmon. They may also help lower the risk of heart disease in some people. Okay, dry beans, peas. Now, kining dry beans, mao ni siya nani siya sa kuan ha kanang protein. So peas and lentils offer protein and fiber without the cholesterol and fat-free. Mao ni siya ginakaon sa mga vegetarian. Mao ni siya healthy foods, okay? So, ayaw lang sa ninyo iluto nini nga fats, no? Ika mo na lang mag-igo unsa inyong ganahan, i-bake ba or what, no? Nato ta sa dairy. Choose skim milk or low-fat milk. Substitute evaporated skim milk for cream in recipes. Now, instead of cream, kay nani siya fats, gamitan nimo ang skim milk ang para sa sabaw, sauces, and coffee. Okay. Fats and oils. Eating too many high-fat foods may not only add excess calories, which can lead to obesity and weight gain, but can increase your risk factor for several diseases. Okay. Fats and oils, remember, ang tulo, 3 musketeers, fats, oils, and sweets, no? Okay. Now, I have heard the take-home messages. Follow the 10 commandments for good health. Go, grow, and glow foods for a good diet. And remember the basic principles of good nutrition. Oh, here you go. Balance, variety, and moderation. Okay, so maunit siya, no? Movaba. Moderation, balance, and variety. Okay, so remember, you are what you eat. We are what we eat. And in addition to that is, life is what we make it. Kung gusto ta mag-healthy, ato tong balikon ang unsay gipang sulti nato, no? Nutrition, exercise, water, and sleep. Pero o gusto tang maparihan niini nasa picture, ug daghan ra kay tagkwarta nga gusto ra tang magpa-opera or magpa dialysis, whatever. So go, pero ang maayo good binakaron mga buwana, love man, careful of your heart. Be careful of your heart, okay? So, those are the foods. Those are, mauto siya ang atong masulti, kung unsay atong kaunon para sa ato ang kasing-kasing, kay naapatay, niya tay bation, love month, ato sang doon ang February, love month, no? So, mauto siya ang atong masultis ug unsay maayo nga kaunon ug unsay maayong buhaton para sa ato ang kasing-kasing. Dili lang sa February kundi the lifetime gyud nato. So we should have lifestyle for the whole lifetime para nindot ang atong kinabuhi.
All right, so that was Dr. Evangeline B. Giraldes. Daghan kaayong salamat, Dr. Vange, sa imong mga maundanon kaayo nga mga pahimangno sa ato ang mga ka-partners karong buntaga. No, nindot kayong gipadangat ni Dr. Evangeline no, regarding sa ato ang iyang sikreto. Sumod ni sikreto ni Ma'am Vange no sa on keeping healthy no, most especially nga nagid siya sikreto katong iyang gi-mention nga news no. So importante nga timan-an nato ang nutrition, exercise, water, and sleep. So, karon nga nahibaw na ta sa sekreto ni Ma'am Vange, no? Ato pong sundon, aron mas makalikay pa ta sa niining gitawag na or hulga niining atong gitawag nga cardiovascular diseases, no? And of course, reiterating pod sa ato ang 10 commandments and ang ato ang pinggang Pinoy. Karon, sigon sa atong gisulti ganina, no, nga kaminasad ang maghatag og pangutana kaninyo mga ka-partners. So, atong iandam-andam ang atong mga kaugalingon kay ato nang i-flash sa screen ang Nutri-Quiz number 1. So for the question for the Nutri-Quiz number 1, what type of fatty acid helps to reduce inflammation throughout the body? Inflammation in the body can damage the vessels and lead to several heart diseases. So among gihangyo ang atong mga ka-partners, ibutang ang inyong tubag sa atong comment box. And of course, na din ha atong mahimong kapilian, no? Is it A for saturated fatty acids, B cholesterol, C trans fatty acids, or letter D omega-3 fatty acids? And please, atong gihangyo po atong mga ka-partners to please ayaw kalimot sa pag-like sa atong page no, and also participate sa atong weekly Nutri-Quiz for a chance to win 100 pesos load. So type in na atong mga ka-partners no sa saktong tubag for our Nutri-Quiz number 1. And for the correct answer is letter D. So daghan kaayong salamat sa mga ni-comment sa ilahang saktong tubag dinhi sa ato ang Nutri-Quiz number 1. And for our Nutri-Quiz winner, we have all right, so ato pong pahimangnuan ang uban no to please comment down sa inyong mga answer sa atong comment section dinha makita nato sa ato ang live no karong buntaga. So please comment lang, just type in is it letter A, letter B, letter C, or letter D. So ato lang i-type in no, okay ra nga dili po nato ibutang ang saktong the word itself no, mahimo ra gihapon nga ibutang nato dinha ang ato ang letter of your choice no, or katong feeling ninyo mao na ang saktong tubag no. So daghan kayong salamat once again sa atong mga live viewers karon, sa atong mga ka-partners nga padayong nagtan-aw ka nato dinhi sa ato ang live no. So daghan kayong salamat mga ka-partners, padayon mong mag-atang sa atong matagbuan nga Hisgot episode. So by the next month atong atnga no kung unsa bay insakto. And we have the winner. For the Nutri-Quiz number 1, we have Miss France Cassandra Ontina. Congratulations, Miss France. Ayaw kalimot sa pag-message sa ato ang NNC official Facebook page aron sa pag-claim sa ato ang premyo no. So daghan kaayong salamat. Ug sa karon no kanunay natong nahisgutan unsaon paglikay aning ato ang gitawag nga cardiovascular diseases no. Kay nahibaw-an na nato kung unsa ka risgo sa atong panglawas no. Nga importante gid di ay nga atong paningkamutan nga kita himsog no og kining sunod nga bahin sa ato ang programa karon atong pakisayran on what are the ways to promote positive nutrition practices to prevent malnutrition and also to encourage no sa atong mga ka-partners sa pag-adapt sa ato ang healthy lifestyle. Atong sutaon karon. Bakit marami pa rin sa ating mga Pilipino ang may problema sa nutrisyon? Marami mga bata at kababaihan ang anemic. May mga kulang o sobra sa timbang, o kaya'y nababansot. May mga may diabetes, hypertension, sakit sa puso, sakit sa baga, cancer. Laganap pa rin ang malnutrisyon at mga non-communicable diseases sa ating bansa. Ito'y sanhi ng di tamang pagkain, mga gawaing nakapipinsala sa kalusugan at kakulangan ng kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon at healthy lifestyle. Upang matugunan ang problemang ito, binuo ng Food and Nutrition Research Institute sa tulong ng Interagency Technical Working Group ang 2012 Nutritional Guidelines for Filipinos
Ito ay inaprubahan ng National Nutrition Council Governing Board. Para mas tumatak sa isip nating mga Pinoy ang nutritional guidelines, ito ay pinaikli at binansagang 10 Commandments. Upang marating ang nakararaming Pinoy, ang 10 Commandments ay ipinahahayag sa buong bansa sa telebisyon, radyo, at print materials. At para mas mapansin ito, nilikha ang katauhan ng tagapagpahayag ng 10 Commandments, isang kapitapitagan at magiliw na Ginoo, si Mang Moy. Mang Moy! Oh, yung ginagawa ko ba, handa na? Ayos na ho, Mang Moy. Wow! Matutuwa yung makakakita ng mga to. Si Mang Moy! Mang Moy, ano po yan? Mga anak, ang sikreto sa sigla at lakas ng buhay. Ang 10 Commandments. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Alam niyo ba ang sarap kumain kapag masustansya ang mga kinakain natin? Aba, utos yan ng 10 Commandments. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Diba? Enjoy? Para makuha ng katawan natin ang iba't ibang sustansya. Nandyan ang carbohydrates, ang calcium, ang iron, ang protina, ang vitamina. Kain po tayo. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Ang tangkad mo, Mang Moy! Oh, alam niyo ba kung bakit ako tumangkad? Bakit? Kasi na-breastfeed ako ng nanay ko. Tinupad ng nanay ko yung commandment number 2. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Kasi mas nalulubos ni baby ang nutrisyon. Pero kung kaya niya mag-breastfeed hanggang 2 taon, mas mainam yun. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Alam niyo ba kung ano meron ang gulay at prutas na mahusay para sa katawan natin? Vitamin at mineral na nakakatulong para mas lumakas ang resistensya natin laban sa sakit. Mahalaga ito. Kaya ang utos ng Commandment number 3, kumain ng gulay at prutas araw-araw. Mabuti na lang, ang dami nito sa atin. Bahay, kubo. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Noong araw, ang galing ko mag-basketball. Bakit kanyo? Kasi malakas ako at matangkad. Bukod dyan, sinunod ko ang commandment number 4. Kumain ng isda, karne, at ibang pagkain may protina. Ang galing kaya nito, lalo na sa mga bata, mas nalulubos ang kanilang paglaki. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Alam niyo ba kung bakit ibang matatanda, nakukuba, lumiliit, nabubungi? Kasi humihina ang mga butot ngipin nila. Kaya kahit bata pa, sundin ang commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng pagkain mayaman sa calcium. Gaya ng dilis, shellfish, sardinas. Moy, ito yung paborito mo. Salamat po, tita. Tagay na ng gatas. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Oh, anong gusto niyo merienda? Maraming pagkain na nabibili sa kalye na enjoy kainin. Pero ingat lang tayo. Minsan may dala itong mikrobyo na maaaring magdulot ng sakit. Commandment number 6. Tiyakin malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Ang pagkain, linisin at lutuin ng tama. Ang tubig, kung kaduda-duda, pakulo na para siguradong safe. Ito na lang ang merienda natin. Oh, hugas muna ng kamay. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Karamihan sa mga niluluto natin, tinitimplahan natin para magkalasa. Kung gagamit tayo ng asin, isaisip natin commandment number 7. Iodine salt ang gamitin kasi may iodine. Mahalaga ang iodine, lalo na sa mga buntis, para malubos ang mental and physical development ng magiging baby. Iwas goiter din. Nasa na kaya ang asin? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Mang Moy! Aling Lina! Mang Moy, Musta po kayo?
Mahilig ba kayong kumain nito? Sa totoo lang, ang sarap. Pero ingat lang, utos ng kumainment number 8. Hinahinay sa maalat, mamantika, matatamis. Huwag abusuhin dahil ang kawawa ay ang puso. Hindi birong alta presyon, sakit sa puso, diabetes. Kaya ako, break muna ako sa mga yan. Dito na lang muna ako. Pabili po aling Lina. O, libre yan. Sige naman. Sundin ang 10 kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Kayo ba alam nyo ang timbang nyo? Ako ayos lang kasi tapat ako sa kumainment number 9. Panatiling tama ang timbang. Siguraduhin hindi sobra o kulang. Kumain ng wasto at syempre, galaw-galaw din! Barangay San Pedro is super time! Woo! 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 And go! Woo! One more time! Sundin ang 10 kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Sa panahon ngayon, masyadong mabilis ang takbo ng buhay. Ang daming nangyayari, sabay-sabay. Kulelat ang kalusugan. Ang utos ng kumainment number 10. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Alagaan natin ang kalusugan. Magsimula tayo ng isang healthy lifestyle kontra stress at sakit. Sundin natin ang 10 kumainments. Mula sa National Nutrition Council ng DOH. There you have it, mga ka-heartners. Atong nakita, no, ang atong video on 10 commandments. Maundanon kaayo and just in time for our ka-heartners to remind us, no, on healthy eating and unsa ba mga paagi po to have a healthier lifestyle. Mao kini nga nag-prepare pud kita og good example, no, on exercise bisan pa man sa atong kabisi sa atong trabaho, no, sa atong inadlaw-adlaw nga pangbuhaton. Ug karon atong tan-awon, no, atong sutaon ang simple exercise at work gikan sa Mapasigarbuhong Municipal Nutrition Committee of Sikatuna, Bohol. Simple exercises at work. Golf phrases. Stand straight. Go to your toes. Repeat. Waistline workout. You can do it right at your own desk. Just twist and twist. Squats. Good for your thighs and butt. Reverse plank. Hold onto your chest and push body up. Hold for 10 seconds. Quadricep stretch. Do this for 8 counts. Don't forget to switch sides and do another 8 counts. Side turn. Stand or sit straight. Raise an arm. Bend to the other side. Use your abs to hold yourself in position for 10 seconds. Repeat for the other side. You may also do other simple stretches with your coworkers.
disinfect, and practice social distancing. From the Municipal Nutrition Committee of Sikatuna, Bohol, keep your heart happy and healthy. Yan, so there you go. That was from the Municipal Nutrition Committee of Sikatuna, Bohol, no? Dako kayo atong pasalamat sa suporta gikan sa Sikatuna Municipal Nutrition Committee nga naapod sa ato karon nagatan-aw sa ato ang Hisgot live karong buntaga, no? Na dinha ang atong Municipal Nutrition Program Coordinator si Ma'am Alicia J. Eliorimo nga kanunay nagpaluyo sa atong programa sa nutrisyon. Of course, no, di na to kalimtan po ang atong mga maabtikon nga mga barangay nutrition scholars nga kanang willing kayong ni-join sa ato ang simple exercises, no, nipadangat sa ilahang aktibo nga partisipasyon o atong maabtikon kaayo nga ato ang HRHN NDDP diha si Ms. Franz Cassandra R. Ontina. So daghan kayong salamat ninyong tanan dinha og sa pagtan-aw pod sa ato ang Hisgot live karong buntaga, no. And of course ato usab karon nga ipadangat, no, ang ato ang sunod nga pangutana para sa atong mga ka-partners nga naminaw karon dinha og nagtan-aw sa ato ang live, no, for our Nutri Quiz number 2. I-comment lang ang inyong mga tubag sa ato ang comment section aron maka-chance nga makadaog, no, sa ato ang 100 pesos load nga prize. So for our Nutri Quiz question number 2, which of the following is abundant in omega-3 fatty acids? Is it letter A, peanuts? Or letter B, baka, legumes? Is it letter C, fatty fishes? Or letter D, milk? So ayog kalimot so type in sa inyong mga insaktong tubag nga napili, no, sa ato ang question, Nutri Quiz question number 2. So i-type in lang ang letter of your choice. Og daghan kayong salamat, no, sa pagsalmot sa ato ang Nutri Quiz number 2. And for the Nutri Quiz answer for the question number 2 is letter C. So there you have it mga ka-partners, no? Doon na tayo saktong tubag na which is ang ato ang letter C. And of course, ato pong itan-awon kung kinsa ba ang nakadaog sa atong Nutri Quiz number 2. There you go. We have Miss Karen Abakita, no? Thank you for answering, ma'am. And sakto kayo ka, no, ang ato ang sa pagtubag sa ato ang Nutri Quiz number 2. Daghan kayong salamat o kayo kalimot sa pag-like sa ato ang page and of course pag-message, no, aron pag-claim sa imuang load card nga prize nato. All right. There you go mga ka-partners, no? So at this point we will be entertaining questions, no, nga related sa ato ang Hisgot episode karon, no, which is ang Philippine Heart Month ug ang iyang tema nga Be Happy Healthy ka-partners. And we will be joined of course once again by our renowned guests this morning for a short open forum. So once again, I welcome you all sa atong duha ka mga mapanilang maambungan kaayo nga mga guest speakers karong buntaga. We have Dr. Neil Wayne C. Salces and Ma'am Evangeline Hiraldes. Well, once again, good morning kaninyong Doc and Ma'am Evange. Good morning. And so, yes, for our question number 1, we have, good morning, Doc and Ma'am Vange. Mangutana unta ko kung makadaot ba sa kasing-kasing kung magsigi ko og exercise. So that was from Mr. Rodney Zamora, usa sa mga live viewers nga nagtan-aw nato karong buntaga. So I guess kinsa ba ang pwede na itong pangutana si Ma'am Vange ang muuna lang usa ka answer sa atong unang question, okay, no, gikan sa ato ang mga ka-partner. Again, unsa to ang specific nga question? Ma'am Vange, mangutana unta kuno siya Sir Rodney kung makadaot ba sa kasing-kasing ang magsigi ko og exercise. Okay. Ang pangutana is how sige is your sige? Okay, you have the normal exercise is at least 30 to 45 minutes a day, 30 to 45 minutes a day. A day na siya for 5 days. Okay. Unya, depende na siya sa edad. Kung batanon pa, okay, you can go. Me, I am already 61 with my partner, 62. We are spending 1 and 10 minutes
1 hour and 10 minutes a day. Kanang saka mi sa bukid. So depende na siya sa inyong heart kung dili mo ana o palpitate. Depende ra gyud na sa inyong naandan sad o naanad mo og exercise. Now, what kind of exercise ang inyong naanaran? Basta na kay at least 30 minutes a day for 5 days, okay na siya. Depende sa edad ha. Ang edad na to moabot na ta og mga 50 and above, murag 30 minutes a day for 5 days a week. Alright, so thank you so much, Ma'am Vange. How about si Doc? Unsa ba itong take ani Doc nga nag-ask sila no kung unsa bang kasing-kasing if makadaot ba kung magsige exercise, Doc? Okay. I would have to agree with Ma'am Van regarding the exercise, no? If you can have it daily, that would be better. Especially sa mga batanon because this can improve this have beneficial effects to the cardiovascular system. Plus, if you have high blood, if you have diabetes, if you have high cholesterol levels, this can lower down the risk or for developing cardiovascular disease. So we would recommend everyone to promote exercise as a habit. Unless you already have an pre-existing cardiovascular disease, then we have to modify the type of exercise that you can do. So if you have an underlying cardiac disease and you want to do exercise, then you have to speak with your doctors as to the type of exercise that you can do at home. Okay? Alright, so thank you so much Doc and Ma'am Vange no sa paghatag og katin-awan nini ato ang question gikan pud sa atong ka-heart rates. Of course, for our question number 2, I would like to ask unsay maayo na exercise sa akong bata na 8 years old, weight niya is 45 kilos. So that was question from Ma'am Hazel Aragon no kung unsa bay angay kuno nga exercise niya para sa batang edad og 8 years old, nag-weight po siya og 45 kilos. So I will answer first. Go ahead, Ma'am Vange. Okay. So Miss Aragon, Miss Hazel, duol mo sa inyong clinic. Tanawa dito sa inyong clinic and then ipatanaw sa BNS og how far kung overweight na siya. And then, ang bata siya is dili kinahanglan nga tagaan ni mo specific exercise because ang bata man good is paspas mulihok kusog ang iyahang physical activity. Ang imong buhaton paduwaon siya nimo kung naa siya 1 hour a day, sige duwa, kamudagan-dagan ra man na siya. Kay depende kung ang bata matagaan nimo specific gyud nga exercise, naagid siya program, good for you. Pero ang bata magud usahay pull-an, kanang tapulan, di siya ganahan, nga naagid siya routine. So, ang buhaton ana is tagaan lang na nimo siya kanang say 1 to 2 hours, depende siya ha, sa unsa iyang klase nga dagan ba siya slayo, kusog ba siya mudagan, depende ra gyud siya. And then, just monitor the weight, go to the center and then check the weight, kung husti ba siya siyang ideal body weight. Kung dulduol ra gani siya i-adjust na lang nimo ang iyang physical activity. Basta in a day padagana gyud siya at least 1 hour. Pakiat ni siya at least 1 hour a day. Unya ipa-check gyud na kanun ang iyang ideal body weight. Kay naa man gud ni siya kon ang height to weight naa na siya requirement. So, kung ana ra na siya paadto gyud na yun. Kung wala na siya problema ha, walay ailments whatever. Kung ana ra na siya. But first, kung naana gani siya gibati o unsa ka special ba or whatever, please check the doctor first.
Alright, so daghan kaayong salamat Ma'am Van sa paghatag og katin-awan sa pangutana ni Ma'am Hazel, no? And for our question number 3, we have from Miss Naline de Luceria. Usa po sa ato ang mga ka-heartmate. So, hello, good morning. I have a question regarding sa kung okay ra ba mag-exercise bisan may angioplasty ang kasing-kasing. Doc, pwede na itong ma-ansiran. Doc, kung sa'y take na to ani Doc, kung okay ra ba mag-exercise despite sa angioplasty sa ato ang heart? Okay, so we do angioplasty in patients with coronary artery disease. Kadtong mga tao or mga pasyente nga ni undergo og heart attack, or if not heart attack, they have indications to have angioplasty because of supply mismatch and demand that causes ischemia, no? Nga nakapahatag og simptomas sa pasyente. Once you undergo angioplasty, ideally, part of the treatment is cardiac rehabilitation. So we promote cardiac rehabilitation to help these patients who just underwent angioplasty nga dili sila mahadlok bitaw mo undergo og physical activity. So ideally, after angioplasty, they will be subjected to cardiac rehab nga ang exercise is gradual, and during the course of the cardiac rehabilitation they do stress tests that will assess their functional capacity until such time that they will be given a certificate that they were able to finish a certain stage in the cardiac rehabilitation. So with the cardiac rehabilitation, after the assessment during stress test, ma-determine man gud nato dinhang dapita how heavy the activity a person can do. So dili gyud siya totally bawal. Actually, even after angioplasty, as long as it is supervised, we still encourage these patients to have exercise, but that should be according to the capacity that the patient can do. So mas maayo supervised exercise during the initial phases after the patient underwent angioplasty para dili ta mahadlok. I mean, para ang pasyente dili sila mahadlok to move around or to proceed with the exercise that they are doing because they are supervised. All right, so daghan kaayong salamat for that, Dr. Neil. And of course, for our fourth question, that is from Ma'am Lindsay Machas. No? So hello, Doc. Tinuod ba ang makadaot sa kasing-kasing kung broken-hearted go? So very witty question from Miss Lindsay. So itong take ani Doc, no? Kung tinuod ba daw makadaot ng broken-hearted ta? Okay. So daghan naman siguro ka na ilhan nga broken hearts, but wala raman, especially sa mga batanon. But let us not take it very lightly, said no, because it has some effects really on the cardiovascular system. There is such thing as broken heart syndrome, or a syndrome nga ginatawag natog takot subo cardiomyopathy that is caused by stress nga pwede gihapon maka-cause og problema sa kasing-kasing due to severe stress, like if broken heart, if ever that is very severe, that causes catecholamine increase, it can cause dysfunction in the heart muscles. News that are devastating to the family can cause the takotsubo cardiomyopathy, or any form of severe stress can cause that. But if it's just broken heart na kaya, no, I don't think it is something to worry about. But that one that can cause a cardiomyopathy that would have been severe enough to cause it.
Alright, so dahil kayo salamat sa paghatag katinawan na Doc, no? So I hope natubag na to si Ma'am Lindsay, no? Nga dili pod maayo nga magpalabi pod, no? Kay again man ang atong stress no maka-affect gid sa mga risk factors ni atong cardiovascular disease. And of course, daghan pa kayo tang mga questions na gusto na ipadangat no sa atong mga guest speakers or atong resource persons for this morning. However, we have a limited time na gyud mapan. Dili mo akay mabalaka because ato gihapon na to bagon no. Ang inyong mga questions directly sa ato ang Facebook page. And of course, dili na to matapuso no. Ang atong online forum karon ato pangayuan o panghinapos nga mensahe ang atong mga resource person karong buntaga. So Doc Salses, nabatay mga last minute yung mga pahimangno sa atong mga ka-hearters karon. Okay, so I already mentioned it earlier in my last slide during my lecture. We have to take note that cardiovascular disease is preventable, so we can do something to prevent the development of cardiovascular disease. So all we need to do is be educated enough to know how to take care of your heart. So as further mentioned earlier, we encourage everyone to move around, to increase physical activity, to avoid sedentary lifestyle, to help prevent the development of cardiovascular disease. And most importantly, you need to love yourself, to love your health, to love your heart, to be able to take care of your heart. Okay, so I guess that is the thing. Those are the things that I need to emphasize, and more importantly, live the 5 to 100 lifestyle that is promoted by the Philippine Heart Association. Alright, so dakan kayong salamat Dr. Neil for that. Nindot kayo pahimang no alang sa atong mga ka-heartners no. And of course, Ma'am Banji, sa imong closing message para sa atong mga ka-heartners. Okay. So the saying says prevention is better than cure. So I have just this news for everybody of us. The nutrition, exercise, water, and sleep. If you got these things, I think you have no problem with, even though your parents or your relatives have already see this, but still it is preventable. So we better follow the news: nutrition, exercise, water, and sleep. Thank you. Alright, so there you have it. Daghan kayong salamat, Ma'am Banji. And of course, Doc Neil, sa inyong mga mundanon kayong pahimangno, no, or reminders po sa atong mga ka-heartners nga padayong nagpaminaw karon din sa atong Hisgot Live. And as our way of expressing our gratitude, we are presenting this certificate of appreciation to Dr. Neil Wayne Kalipusan Salses. And let me read, or allow me to read the citation. So the certificate of appreciation is hereby awarded to Dr. Neil Wayne C. Salses in grateful appreciation for his gift of time, invaluable insight, and expert service as one of the guest speakers on the topic, How to Take Care of Your Heart, during the February Hisgot in celebration of the Philippine Heart Month. Given this 11th day of February 2021 in Cebu City, Philippines, signed by Dr. Paralita A. Mission, Regional Nutrition Program Coordinator, National Nutrition Council, Region 7. So thank you so much, Doc, sa pagpaambit sa imong oras no sa pag-anhi sa ato ang Hisgot Live. And of course, the same certificate with the same citation is also given to Dr. Evangeline B. Hiraldes on the topic Heart-Friendly Foods with by the same signatory. So our gratitude also goes to the Municipal Nutrition Committee of Sikatuna, Bohol nga nagpadayong paminaw gihapon sa atong Hisgot Live karong buntaga no for their active participation in this Hisgot. So more so to our dear participants who joined with us today,
Daghan kaayong salamat o magkita-kita gihapon ta sa sunod bulan ni aning sunod na tong episode on Hisgot, no? So again, our heartfelt thanks to Dr. Salces, Dr. Neil Salces, and Ma'am Evangeline. And thank you one and all for being with us this morning. Please follow our page. Ayog kalimot sa pag-like no sa among page to get your daily dose of nutrition from pregnancy to adulthood to older age. That's NNC RVII. And ato pong last minute nga mga pahimangno sa atong mga ka-heartners, no, to remember to guard your heart this month of Feb-Ibig. And also don't forget mga ka-heartners to be happy, healthy mga ka-heartners. This has been your host, Sheila May R. Awing. Good day everyone and stay safe.